Valentino. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing. Hidup di tanah kering itu xerofit, hidup di habitat air itu hidrofit, tanah lembab itu higrofit, berdasarkan habitatnya. Ayo semua jaga bersama. Daun berbentuk duri itu kaktus, daun lebar tipis itu bunga teratai, akar serabut eceng gondok, meranggas jati mahoni, daun pisang sobekkan diri. Merubah bentuk organ morfologi, fungsinya kerja organ fisiologi, adaptasi adaptif. Yeah, yeah. Bobby Valentino. When I get up